हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय ब्लॉग वीडियो। एंड आज दिन सारा मु कौन कौन करी मो ब्लॉग माध्यम आपण मानक जनइबी आपण मैंने देखिए। थैंक यू। यहाँ हूँ आम कपालेश्वर मंदिर चौदह बहुत फेमस मंदिर, बहुत मानती, बहुत प्रत्यक्ष ठाकुर पाताल फुटी ठाकुर। चलते देखा मंदिरटा, बहुत विश्वास अच्छी ठाकुर ऊपर। चलते आम जाऊँ मंदिर। ये सामने रहे मंदिर, यहाँ हूँ एंट्री गेट। एपटे आसिले ये मंदिरटा आम घर पाखे ही मंदिरटा। शीतल षष्ठी आग को आसुची तो प्रिपरेशन सब चलती। यहाँ हूँ एक्चुअली मंदिर। हजबैंड जाऊँ आगे। आज जेहेतु शनिवार चतुर्दशी मोर तो मुझे आसती। ये हूँ बहुत प्रत्यक्ष ठाकुर कपालेश्वर। हाँ, ये हूँ माँ पार्वती। बढ़िया मंदिर आसिकी घरे टे ठाकुर घर टे बहुत असना हो जाता तो तापाई सजड़ा सजड़ी कर दौली पोछापोछि करना देन ठाकुर पूजा लगी पड़ी। बहुत सारा असना होता ठाकुर घर भलसे सफा कर दौली। आज एक्चुअली चतुर्दशी थी। सब चतुर्दशी माँ घर खाଇବା पठाते तो ये खाଇବା पलि आसला। कम सारिक आसिक खाऊली। चतुर्दशी आम घर आसे परटा अच्छी मीठा। Rohing को लेट है केते बेले किया होची ब्रेकफास्ट किया होची गोटे बेले से काइंड ऑफ ब्रंच ब्रेकफास्ट प्लस लंच लेट खाइले भल। एते लेट नो ना
ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ପଡିଛି କି ନାହିଁ। ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପକେଇଥିବ। ଖରା କେଡେ ଜୋର ହେଇଛି। ଏଠି ମମି ରୋଷେଇ ସବୁ ସାରି ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ। ଏଠି ବେସନ ହେଇଛି, କଲରା ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଆଇଟମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଡାଲି ବସିଛି। मेरे को लगता है हाँ वो दया मिल गया था ना। हाँ हाँ। बोली ଆମକୁ ଆସିବ ଏଇ କଣ କରୁଛ? ओके। ଏଠି ପାଣିରେ କିଛି ପାନମଧୁରୀ, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଚିନି ବସେଇକି ପକେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏଟା ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ସୁଜି ଯୋଉଟା ହବ ଛଣା ପିଠା ପାଇଁକା। ଛଣା ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜି ଭଲସେ ଜନ୍ତି ଦେଲି, ବଢିଆ ସେ ଜନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଛଣା ପିଠାର ପ୍ରିପାରେସନ। ଆଗେ ଆମେ ଡୋଟାକୁ ନେଇକି ଆକୁ ଏମିତି ସେପ୍ରେ କରିଦବା। ସେପ୍ରେ ହେଲା ପରେ ଆଦେହରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ରଖିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଆ ଭିତରେ ଦେଇକିନା ଆକୁ ଏମିତି ସେପ୍ରେ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ପିଠା, ଛଣା ପିଠା। ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହବା ଯାକେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ଦେଖ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଫାଇନାଲି ଆମ ଛଣା ପିଠା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ସହ ବିରି ପିଠା, ମଇଦା ପିଠା, ଏସବୁ ପିଠା ମମି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରଜ ପାନ, ରଜ ଦିନ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଡ ପିଠା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।